Khapangni takuk tai bukhok Jorani News ni kok sukru pandan rokno haina hai lamsogo tini Jorani News ni kok sukru pandawo sung puilawono salainai tamonika Tripura hasteno karibo ADC 1984 ni simitabo 2024 jora tamoni bagai Tiprasa amsayo ADC developing ya Tiprasa amsayo Tiprasa rok tamoni bagai masaya manung ya asuk obab ong lahar kerei ti kerei jeng perang kaham টাওয়ার করে যতন ফ্যাসিলিটি নক রকনি সিমি আরম্ভ খাই যতন অবাব বিয়াল অমাহাই জাগানো টিপ্রাসা আমসায় কামি রগ তামনে হিংকা টিটি এডিসি যে নামজাক মানে এডিসি আসুক বছরংখা তাবক বো ডেভেলপিং ইয়াহনে যে কক সাই ফাই মানে আসুক বছর আসুক ইয়ার এডিসি নামজাক মানে ইয়া কলবদ তাবক বো এডিসিও Question paper khainani Xerox machine paijagya kho bomahai Xerox machine nang tabuk TT ADC wo tabuk ADC hapang TT ADC ni administration tabuk Xerox machine pailainani phasing da na pailaiani phasing o belaino kok asai phaiga tamani kai asuk 26000 26000 slaibok bang applicant hayakabo je sub JDO principal deputy principal officer ni je job na mone 110 ta post obo kelengkari ingmani obo kecheng kereng laimani question leak mane question answer ki leak mane obo kisani ko gya tamani hinkai jotono na siklai tongmani Tripura mothani phasing ADC hapangni phasing kaisa bubagrani tuidul mongbai kaisa Tripura sarokni kusung pohori wan hnai phiaba bubagra asuk kosto khlai samung khai tongmani Tripura salokorokni bagai kuno transparency khlaiei potripot omahai kelenkari kaham poriskar omahai khel kaisa hapang salona hnai wansoi tokmani jagao tamoni bagai bubakran saka haduli silai tongkha tabukbo kaisa Xerox machine tabukbo paijaga kho omhaino kothoma tamone ke ADC hapangni bukhaktei kwbangma program kotor khaijago rang sebai phiaba tabuk buda ADC ni sakri na thano sebuk na thano kaisa advisor hai dugan Agartala phaiei dugano Xerox je dugan tongo Xerox machine tongo a jagao Xerox khainani nangkho omhaino kothoma asai phaiga tamonka West PS ni bukhaktei police rokni site tongmongbai je AFR খাইজাক মানে পুইলা সন্দেহ যে AFR খাইজাক মানে সায়ন সাহাবাই সজয় গুসন ব্রকনি বুমংকলাই মানে ইয়াগুলো সায়ন সাহানো রমখা পুলিশ নাইমথাংমিয়া দিবর জরাও ফিয়াবা কথমা সাইমাংখা বিনি কামি ইংকাদ এডভাইজার সুমনিও আগরতলা এডভাইজার সুমনিও yang job naka sebuk naka biang yang romja kha biang phiaba o kothmawo advisor hayakaba o chairman Data Mohon Jomatia o recruitment committee ni o sebuk namani committee ni chairman Data Mohon Jomatia bini Xerox dugano Xerox khainani rohormani phiaba a jagano question leaking khanei puilawno kothmawo saimani tongkha phiaba bisingo bomhai taibo kotor mamla tongkho kotor party mung ungnokho sabo o jagao tongkho krengjak obo bwskango saimanai phiaba obo usukbai thagyako absa romte taibo a koto romjagui mano tamoni hingai obo cherei bwsarok ni kok thai hai cherei rokno thungma hai tamoni hingai belaino mula jakri hai kok tamoni hingai naine di kaisa ADC ni kaisa belai sakri kotor no hnemana apai khangka JDO sub JDO ni JDO kaisa officer rank ni kaisa job 110 ta post abo thangui tongmaniya a jagano apna asuk negligence khlai kaisa advisor dugani kaisa dugan rogo a porshno aboni je asuk 26000 ni saibo kobang applicant rokni future a jaga porkha nanan thangtanosi
kaise advisor hai dugano kaise petwa borok no mahaike rohoi abo bo mahaike rohoi mangkha obuno question kasi phaike pheba o todonto kaham khlai ingnani kaham khlai naijaknani kaham ka romnani obuno lukurokni kok asai tongkha takok tai bukhok song pheba tabosuk jora tini suk jora tabokbu kaise ne bukhobo tabokbo যে অ রিকুয়ারমেন্ট কমিটিনি চেয়ারম্যান দাতা মোহন জমাতিয়া তাবকবো সায়াকো অ আসক থাই আসক কেলেঙ্কারি কত রঙই তং মানে পাতিমুং কত রঙই তংইবো ও কমিটিনো রিমুভ খাইনানি তাবকবো তিতি এডিসি নি সিএম নি থানিবো খুগো কগ্যাখো তামনি ইনকাই কুয়েশন পেপার দ মানজাখা লিগেংখা আবদ লাসিমা সিংসানো ফেবা অ কুয়েশন পেপার লিগেংখা মানজাখা আবদ কুয়েশন অ পেপার বা বড় আবতাই রিসিনাই আবদ যতনো সাইমানো ফিয়াবা যে কমিটি খাজাক মানি রিকোয়ারমেন্টনি বা সেবক দলাং মানি অ কমিটি সাব তং তাবুকবো ক্লিয়ার কা সায়াকো তিতি এডিসনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া আপনো কারে বাহাইনো অ যে কমিটিনো রিমুভ খালাই কটাল কমিটি অ বরক কरै খালাই কটাল কমিটি খাইনি অ ককবো থাইসেবো কয়াকো তিতি এডিসি সিএম নি থানি ও তামনে ইনকাই হাস্তেনি লুকুরক হায়াকাবা যে নাই তংমানি কমেন্ট রগো जों गोबां मानो साइ मांखा अ टिटि एडिसिनि जे ताबुक जब दलाङै तंमानि साब जे दियोताय प्रिन्सिपाल अफिसारनि जे जब 110 ता पोस्ट आ जागाव जे रिक्रुटमेन्ट कमिटि ओ तंगबा सेबुक दलांमानि जे कमिटि अ कमिटिनो टोटाली चेन्ज खायै कटाल खालाय कमिटि स्नामनानि इंथों अमायनो कथमा आसाय तंखा गोबां मा लुकुरकनि ककथायो इन्टारभिउनि बोखा कितिङै गुरुबै आ जागानो फाइ दङ फियाबा ताबसुक जरा अ कमिटि साब तंग आबो ताबो क्लियार इंयाखो आबोनो कारै बाहायनो उ कमिटिनि चेयारमेन ताबुक बाहायनो बिनि अपदनि रिजाइन रिनानि अपदनि कनानि ताबुक मुसुं जागियाखो कक थाइसाबो सायाखो अपदनो आसगै तंखो फियाबा बुसगां तावसे एग्जाम नानानि बागै आबोदो ताबो क्वेश्चन नामलाय तंपिखा बिजिंलाय वानसकलाय सालाय अबो सायमायाखो फियाबा अ जब ना थानो जे अ केलेंकारि ओ साब तंग अब ताबुकबो काहाम खलायै कग्याखो ताबुक आबो साते मानजां मान बुसगां कतर फानो मानजागै मानो तामने इंकाय एडिसि आसो कदुक मा रमै एडिसि मानै फाइमानि यागलो ताबुकबो एडिसि तामनो बागै डेभलपिं यांका अमा हाइरकनि गुटाला करप्शन स्कैम सलै तंमानि बागैनो ताबुसुक जरा एडिसि नि जे डेभलपमेन्ट ना तंगमानि ताबुकबो उंगिया तामनि हिंखाय अब जत चैनल बाय जत रां पैसा बाय जत नेता मंत्री पत्रिपट नि बसाब बटै हिंदी जत अमहाय रां बाय करप्शन चलै तंगमानि स्कैम चलै तंगमानि बागै जे एडिसि डेभलप उंनानि तंगमानि ऑफिसर का हामुंना तंगमानि स्टाफ का हामुंना तंगमानि आ जागाओ रोंगिया सकया मेधाबि मेरिट लिस्ट इंगिया रकबांसि रां बायसि मानंखाय एडिसिनि स्ट्राक्चर एडिसिनि ऑफिस एडिसिनि डेभलपमेन्ट जेंना तंगमानि बाहायकिया नाय अबनो सुंमुं कासाय फायो ताकौताय बुखुकसं अबनो कारे बाहायनो मियाव टिटि एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमाति स्टेटमेन्ट दिखा अपाति मुंनो तुयै अबनो करा खलायै हाजारिनानि करा खलायै रमनानि अबनो बसाय तखा फेबा बुसकाङो ट्रान्सपेरेन्सि खलायै कमाहाय केलेंकारि करै खलाय काहाम परिष्कार खायै हापां सालकनानै तुमुंनो साया सुग्यांगै तंखांका सनो कमप्लेन खायदि जों आबनो साय तकनाय एविडेन्स सह खलायै अमाहायनो ककसारखा आबनो कारै बाहायनो टिटि एडिसि सीएम पूर्णचंद्र जमातियानि खुगो बुसकाङो काहाम खलायै अब एग्जाम नानानै लुकर खाथैयाखाय काहामको परिफिनानै अककनो साखा आबनो कारै बाहायनो गोबांमा एडिसि बातिफ्रा मथा फाइमानि यागुलो ताबुग्रम दे टीचार नामने नार्स नामने अमहाय इंजिनियारिं चाकरि नामने जे दलाङै तंमानि ड्राइभार जे दलाङै तंमानि अब जत जागासे कक आसाय फायो केलेंकारि माने पत्रि पदुंमानि तुमुंनो अमहायका ओङै तंखांखांखाय लुकुरक हायाकाबा जे सिख्ला सिख्लि जुबक तंनाय सिख्ला सिख्लि रक थिनाङो बमहायका बिसास खायमानाय पयतो खायमानाय एडिसि हापांनो फियाबा साबुनि दुसुङै तंखा
o jaga obo wan sokthai kotor khlaiye tumung no hai ha dopha lukurok kwbangma je commitment rikok rewi je ha pangsa logoi lukurok songi rohmani hai tumung no scam kelenkari potri pot unglaiye rang bai paijaglai tong khang kai thinango future tipra sarok ni bo jaga sogoino sabono poito khailaino obno sungmung kotor tamoni ka nai nadi TTADC CM Pono Chandra Jomatia tamo saka miani je party mungno tui phiaba khoroksa tabuk jarati West PS thanani police rokni saitok mungbai khoroksa do romjagra kha Sayon Saha bini umor yang hangpana Sayon Saha ni umor 42 omahai kai tongo bono sungjak mane yagolo buskang taibo ongkhori phaine o party mungno tui kisa khanai naidi TTADC CM Pono Chandra Jomatia tamo saka boroni again chung action nanai noi chung protisruti na ja khani bangoni chung step busenka khana tei bu kaham ke press meet ni bisiti sanai pheba barbar kaisa kok sani musugo chung je or jaga kubul jaru no maspa phiogya je jotoi officer koto ongthung jotoi tolani store ni ormin thung chung maspa no phiogya omo poriskar ang oro sanani musugo chini jara experience candidate tongnai rok ni rok patient na bi ready tongdi जों जत सम्भव दायति दमासाक जोंनि रिक्रुटमेंट प्रोसेस no जों एग्जामिनेशन खायनायनि बागै जों बाहायखे दैबो ट्रान्सपारेन्ट तो मानाय मेने क्वेश्चन पेपर सेट खायनायनि बागै जों बर' जागा सोबानि इन्स्टिट्यूशन रहनाय अमाहायरावबो जों डिस्काशन खायलायखा जोंनि गोबांमा इन्स्टिट्यूशन जों बाहायनोबो जे क्वेश्चन पेपर सेट खायै जोंनो एग्जामिनेशननि दिनाव तोय फायनाय जा अमाहायराव गोबांमा institution tong जों आरो रवानि बागैबो डिस्काशन खायखा जों फाइनल खायनाय ब जागा रहनाय अमो जों ताबाव सालायमा तो सालायखा हाफोरनो बर' जागा रहनाय जों अमो सावै मायाख जों बि सननानै दि सनमा माने यागुलनो जाते नेक्स्ट कुनो अमो हाय एलिगेशन फायाना फै इनका अमनो बारबार सानि मुसुबो जोंनि एडिसि प्रशासन जों ट्रान्सपारेन्सि ते मेरिट बेसिस जों नावनि बागै प्रतिश्रुति रजा दङो हानिबां जत एक्सपीरियेंस कैंडिडेट दो कुनो डाउट ता तंगदि जे पब्लिक रक एलिगेशन खायदोंमोन एम नि सीएम नि एमडीसी नि तिप्रा मथानि गोबां मन नेता रक दो कुबुलै अर साख्रि मानायफो गोरोंजाफो अमा हायरहि केबो तावासो देहायछि जतै बर' नेता अंथों जतै बर' अफिसार अंथों बनि फेमिलि नि बुसाजो बुसला बाहाजो जे फांथो बर'फोरनो अरनिबो मेरिट करि के साख्रि मांगला कम परिष्कार को आर आरनि बिसिनि मेरिट ओंखाके अबैसे साख्रि माना मके परिष्कार हानिबाङै जरा एक्सपीरियेंस कैंडिडेट तंनाय रनो आं बारबार रिक्वेस्ट खायनि मुसु निरो रेडी तंदि बुसकानि बाङै पेशनलि नाइचिंदि जों म रिक्रुटमेंट चिनि एडिसिनि बाङै बेलाय खिनांग हायसि चिनि एडिसि प्रशासन चलेवानि बाङै अमहाय ऑफिसर लेवल जों नानानि बेलाय खिनांग जों बनो बायरेवबो जों ट्रेनिंग रहनाय रिक्रुटमेंट नि परे जाते सिनि स्टेट नि ऑफिसर अफायनो तेबो क्वालिफाइड ऑफिसर उङै फाइथों सिनि एडिसि अमो सोंनाय सर बाक्सा कैंडिडेट ताबो सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप रको कक्सिल चामहरै दं टिटि एडिसि नि हापांना थांनाय खुम्पै स्कूल नि जे टीचर रिक्रुटमेंट खायजों माने ताय इंजिनियरिंग नि जे रिक्रुटमेंट नि आ बेपारे आ जागा तो एक्शन नाजाकलि आंगा ताबो अ जागा मानजाक माने यागलो बम हाके एक्शन नाजाकनाय बेलाय सिंमों कहा थानाय फ्राव एलिगेशन का जों साइमाखा फियाबा चिनि थानाय कुनो एविडेंस करै आं ताबाव सानानि मुसु मीडिया नि थ्रु तो जत हास्टेनि लोकरो सानानि मुसु निरंग थानि जदि एविडेंस दंखा हिके जोंनो रफायदि पर्सनली बा जेकुनु मोड छि जोंनो इनफरमेशन दि सोबा अमहायके तानाय का जों पनिशमेंट नाना दारा आरो इनवॉल्व नाय ताबाव बसकांगबो बा ताबाव जे इनवॉल्व नाय बनो बसं मासपा फियोया अमतो परिष्कार संख्याबोनो फियोया हायसि सर पाइथाक नि सुंमु आमो बो कैंडिडेट दंनि खुक्ति जेक खानामानि बर' साव कैंडिडेट दंनि सुंमु उनखा क्वेश्चन पेपर बो लिक उनखा आंसर शीट बो लिक उनखा आ जागानि बिसिङो जे क्वेश्चन दंमानि आबो ताइसा क्वेश्चन पेपर सेटिंग फ्रो आ जागानि क्वेश्चन ताइसा तोदा दंखिना अमतो निरब जतुनु साइमानो लोकरक जतुनु साइमानो क्वेश्चन पेपर लिक उनखा क्वेश्चन आंसर के लिक उनखा तारमानि तो बोनो चेंज खायनायनि बागैनो जों तो अमनो कैंसिल खायो बोनो रनाय के जों दिनै परीक्षा नाय मा खामो जों बोनो रया ताल खायनाय हानि बागैनो कैंसिल
tabo candidate dok mo sungjak man ke totally 100% no change in thung ab hanai totally 100% change nai o syllabus ni bisingo no tongnai je syllabus rojak tongo arang bising ne question change nai hoyto kaisa koichu to milei mane te khoroksa question khai khai ke bo to alada karon o syllabus ni bising ke to milijak bu phainai miliya bu phainai to ma ke question je set khai mani bo totally orni mote ngyang nai haisi hani bangoi ne जों ओ एग्जामिनेशन प्रोसेस न बातिल खायो हामबाय গতকাল সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার পদে নিয়োগের যে বোর্ড মেম্বার প্রদীপ দেববর্মা আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন করেছে যে 9 তারিখ তাদের একটা এক্সামিনেশন ছিল কিন্তু 8 তারিখে তাদের যে আনসার কিটা যেটা আছে এটা আউট হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। এই বিষয়ে দুজনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন দিয়েছে এবং আমরা একটা স্পেসিফিক মামলা নিয়েছি পশ্চিম থানায় কেস নাম্বার 70/2024 আন্ডার সেকশন 120B 418 420 381 অফ IPC। এফআইআর নেমে দুইজনকে দিয়েছে, সুজয় ঘোষ এবং চয়ন সাহা নামে দুইজনকে দিয়েছে। কেসের তদন্তে নেমে কেসের আয়ু চয়ন সাহাকে আমরা ডিটেন করেছি এবং তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আজকে দুপুরে তাকে আটক করা হয়েছে এই কেস কানেকশনের ব্যাপারে। তার বাড়ি অ্যাডভাইজার সমনিতে। কি করেছে সে জেরক্স দোকান আছে। तो उसके पास कैसा आया जेरॉक्स बनवाने करता है उसके पास पेपर कहाँ से है? जो पेपर एक्चुअली क्वेश्चन पेपर বানানোর জন্য তো মেম্বার যে চেয়ারম্যান ছিল, চেয়ারম্যান তথা মোহন জমাতিয়া স্যারের কাছে ছিল, তাকে জেরক্স করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। চয়ন সাহাকে জেরক্স করার জন্য দিয়েছিল বোর্ড চেয়ারম্যান তথা মোহন জমাতিয়া। ওখান থেকে এগুলো আউট হয়েছে মূলত এখন প্রাথমিক তদন্তে এটাই বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে আউট হয়েছে। तो दूसरा स्टेटस का क्या, दूसरा अरेस्ट का क्या स्टेटस है? अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो है इन्वॉल्वमेंट जो सोशल मीडिया में अपडेट किया है उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे एक केस कनेक्शन। खापांगनि ताखक ताइ बुखुक सं तिप्रासा रकनि बागै बेमार सा खामिया ओंखांखा बेमार ओंखांखा बेलायनो प्रब्लेम बाबायसा फासिङो नायजाकनानै बागै रां पुसाख्रि बाबायसा फासिङो थै मानथगिया बाबायसा फासिङो पत्रिपट सा खाम बेदेकनि काहाम काहाम जागा नायजाकमाया रां पुसाख्रिनि बागै अमहायनो कपालो सालब्रुम ब्रुम तिप्रासा रकनि कपाल तालिखाव सैजागैन दङ फियाबा अमहायनो बेलाय खारियक सुसु कयनिने लोकरत्न कई दं माने सोशल मीडिया फेसबुक जत जागा ग्रुप रगो अमहायनो कथमा न खानावै दं माय जरानि न्यूज थाङै ब्लाड डोनेशन खायखे आबं खांखा रंजना देबबर्मा 58 इयार काय दंखा उमर बिनि याखङो इनफेक्शन नङै दं माने याखङो कुप्ति हायङै बेलायना आजागाव याखं रक छगै दं माने आजागा बिनि थै ओंयाङि हाबानो थै नाङै दं माने अ जराव थाङै सुबायखा जरानि न्यूजनि टीम फेबा अ जागाव आपनो कारायबानि इ ब्लाड ग्रुप आबंखा राधानगरनि कायसे ससाइटि समाज सेवानि ससाइटि ब्रकनि ग्रुप ब्रक बाहायनो थाङै खरकसा वानजुइ बंशनि थैरैखा ब्लाड डोनेशन खायखा रंजना देबबर्मा हांखा द खयतला शिखर आमसाइनि बिनि बोसला दङ श्यामलार देबबर्मा बिनि बोसला लोकरत्न कयमानि नाङै दंमानि अ जरावनो थाङै सुबायमानि नरबो किसा क्लिप नायनायदि हामबाय सिनिनि जरानि न्यूज media संग एदिरा फाइलांबाय थांनि बागै आंनो नमा नमनि कारमखा आंनि थांमानि बागै बिनि लेखना प्रॉब्लेम दंबा स्किन प्रॉब्लेम अ जागाव जीबी हॉस्पिटल नो फ्री अवेलेबल इन याबिनि नानि दंबा A+ ता उनके फ्री बागै
paila oman thoglia tei blood bank oman thoglia ogon bagai hagenang prasar si prasar maya kana romang koi nang sungo mane je bithaimanai bithaimakka besanai thri to amian suna nang tomani kang onek jaga kontak kene ka kintu manlia gahan mene antini nang ni diskango ma Nake ini dong bising to ini to tai blood bank to rimangla kha kana phungni 8 ro phai 8 9 ro phai rimang ko sanai deni ru nake bo puila first time bo klai kha nogani namaga nawon klai kha bo ini yasko klai tam infection ka semalya infection mane klai ke sangman poreta o jaga infection ta pe classical fly mare ter senda robno langai চিকিৎসা খাই আর ওয়াশ টাস খারিকা এরপরে দুরাই গুনা সিলিপিলি নই বিথিবাই রবিকা তো রক যেমন পরে ফোন বড় সময় মালিয়া মনে কারণে ক্লাসিক্যাল নিমিতে ওয়াই ওয়াই তুমি সারবাই বেতন ডক্টর বিটা বই ফোন খাইতা আই বব সারি মালিয়া ওয়াই ও এডুকেশন খাইতা কোন এই বনে কিছু নাই নিখা বব সারি মালিয়া और ब्लड टेस्ट खाइका एक्सरे खाने का सोनोग्राफी खाने का कोनो भी यास्को नि प्रॉब्लम न खामि मालिया थ्री तो कम साव थ्री टेस्ट कमरो गय आउन दं ताखि ना का गय बिनि एक्सरे खम तो मुन सा प्रॉब्लम या ए परि हो बिनि तबु बिनि न दरकार नंबर 1 कि कोनो यास्को रोके इन्फेक्शन जमा ओके रो Bisa sekali kali hamil loh tuh, ibu repot mereka, di tahun itu mereka orang itu sukses dari orang dokter usaha blood nangna, ini blood di bawah biasa, blood dia punya pemain pori biasa, nama sekitar jadi no ya sekotam dong mereka. Dia tahu plus positif dah, dia kali di mana nih untung berapa ya dengan rok, aku nak poin naik, beli sekarang kerja dulu ini. Jadi anggap nak kau naik, agak naik, baik naik, kurang, ngerok, kayak mungkin pasal naik, kayak jauh di kelas, gerak, sampai gak, jadi ini kan kita mau naik, kamu mau kau naik, kamu kurang, masih mau kan? Pesan ibu mau Ronjoni Deborma. Ronjoni Deborma no ang blood donation kaya. Ronjoni Deborma sulah sipon dulu. SAF perasaan ni positif nanam tadi. Orang first time blood donation kaya. Voice country dia kan. Awak kasi sahaja orang. SAF perasaan ni coba kaya. Tapi Ronjoni Deborma nanti dia tu dia. Khi nào đây cái social media nó quan tâm đến làm hay Ranjana Deborma blood donation खाइया तामने का Ranjana Deborma पहला A positive कोई नांगै तो हमारी बाकी आं जरानि news team आं आर्मी owner आं अबनुबे मनो खारियो कोई आं donate खाइया तामने का थी कैसा माया वही थांग मा सोई मानो फिर SA कैसे डिप्रेशन में आंगला खाई होगी सुबह का तुमुन उन्होंने को जेकोनो खायो जेकोनो जराओ थी नामी टोंका केबो सानी टोंका करके नरो को थी रिदी तामने का थी अब तुने खाई मानो थी हाई ना हाई खाइयो साको थी बिना नांगो अबनो कैसे हमजक मो कैसे सुबह माने अबैसा गतम सुबह मंगताई करके आंगवान सुबह नबी मानाय Ranjana Deborma dini tinango kahamui hamui sak hamui tangkeng abon mutai mutai ang suribo kolmo naito nimero nobin manai jorani
Yoro jibisa kamno phaikya tai tamo bahai. Puilano jorani news ni sini ata no khamai mariwo. Kini ata Mongol Chron bolai khano khaganang mai ganang kini jorani news ni gungui nai bora phai so phamlai buno khambai puilano te ani request ni bising tei bo phai manjak phai ka rawo ani amani sa khamya tongmani Tabu sa kamyong ni nang. ini sa khamya tongmani ngai bo ini ekebare accident bolte bo kalai kha wati purwo bo kalai mani bagai ini yaskuo kaisa kesang thang kotor kesang thangka engkau jangan hoite ini infection nang mani ta bono seng nuka tlaskor primary rogo phunuga gonoi wastas khayei bono joto kisu silai pilai khai paimani ya bulo phano kisu pura sari paimani ya bulo phano bo hamui maliya haina mangi haina hai tei wisa paisa khamno go tuka tuya kanoro bekremi doctor bai nairoi x-ray do khari naikha breast sonography do khari naikha apoko sawo infection nang ithanga yasku bisinga kokti rokong ithanga hage sauta ngai aprongke boni yaskuni oje kokti hairno 3-4টা serious baikari kha nge haipun oro hamui malia ni bagai simno refer di roka khoyo ekdin admission tomokha bon ten dino sino oro jibi khak tham sa khamno go refer di roka erpore oro thake bini thini problem mui thangka ngamon bagai ang koi kha lukorno koi kha blood donation abo hairo group tongoro roga ang onek kisu মানে তাম নাই যে মামা জায়গা যে মামা জায়গা আং রিকোয়েস্ট খাইকা হাই যে খাগানাং মাই গনা রই কটাবু আটা হাই আই খাইকা তে কিসা হাই সিনি ইয়র রাডান নগ মোটর স্ট্যান্ড দুতলা সাকাও নয়না রুম ফাই দङ ই ব্লক ফাই দङ বনে কাইসা গ্रुप দুনে संता দুনা খাইনাই গিবর জম কাইসা ফাইবে গাसिनि आं बनो आटा न रिंखा बनि मुगाय सुदि राय दैता ओके खरननि आं ब्लाड मंखा इ ब्लाड ग्रुप बोरै थाइका ब्लाड ग्रुप बोरै थाइका बे ताबुक जरा न्यूज ताबुक सिनि दामंगल सर बोलाय बबाय बक खरननि थाइका आइ फनो तै केसा नांगै दंखो तिनि स्टोर त कानि मंखा आसबनो स्टल ग्राउन्ड जों बुसकांनो तै केसा मानान लगे आं माने लोगो मखोता Koita. Salvation kan nengoro jibisa kamnogoni namano tu femen. Oro tang saltam hai kai tongka. Kami roko boro norong. Kami kai tulasi korne, tulasi kor. Bo kami. Tulasi kor. Bodong su kami capatasi. Bodong su. Ni naman bung katamo? Ane bung ka rundu itu bor. Nin bung ka? Ane bung kai semlat da bor ma. Ni naman ni bumung boyas robusun. Nin boyas rom di 58. 58. Tabo bom hai condition to. Tabo to condition no thangnai 7 tariko bono kaisa blood gota. Nge on bol ta kaisa susto no ai kono bini yakung yak mane yak ya yakung ro ni disturb tabo amene ko saja bitung ko haita. Ayang thui thang haida ayang thui to thang ya ro nei ai bisingo infection. Nga hani bangino bon tabo puila first blood ma de nai blood porese binawo operation chorna haita. Na tabo to bo sa khamno ko. Tabo bos hak hamno ko tong. Tabo jibisa kamno ko. Agor tolen jibisa kam. Morko Ambai. Tai bukok song belaina wanama singsa edisini je job corruption scam soloi tongmani busuk hazar busuk lakh ni mari bai obo scam soli khana belaina question kasai phaika tamonika soyon saha romjakha west pso tamonika o scam khaitano tipra haika ba edisini je job subsidio taika principal officer ni je job 110 ta push obo tabo belaina kothma kasai phaika belaina sungmung asai phaika অবন তৈন্য রিয়াকশন দিখা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা তামনিকে রঞ্জিত দেববর্মানি ক বেলাইনে স্রাই এডভাইজার হায়াকাবা আজাগানে যে রিক্রুটমেন্ট কমিটিনি চেয়ারম্যান ডাটা মোহন জমাতিয়ানো দাতি এরেস্ট খাই বর্ণ অবনি ব্যাপার সোংনানি নাংনাই তামনিকে যে রিক্রুটমেন্ট কমিটিনি যে অ কমিটি দংমানি অবন টুটালি অবন চেঞ্জ খাই ডিলেট খাই অ কমিটিনো চেঞ্জ খাই কটাল কমিটি খাই
खायै ओ ताबो जे जब 110टा पोस्ट दंमोन साब जिडिअ तै जे प्रिन्सिपाल अफिसार नि जे जब 110टा एडिसि नि जे जब नाय दंमोन अब कटाल खलाय तैसे कमिटि खाय जब नाना निंथों हायकाबे एग्जाम नाना निंथों अमाहायनो क्लियर साका एमएलए रंजित देबबर्मा आबनो कारै बाहायनो जे ओ स्केम चलै दंमोन जे ओ जब नाय दंमोन आबो ताबो कुइसन जे आन्सार की एग्जाम मंग्यासनि कुइसन जे आन्सार की तामनि बागै ककनानि नां आन्सार की आन्सार तामनि बागै सोनामनानि नां तामनि इंकाय अब रुल करै आइन करै अबनो तामनि बागै दाता मोहन जमातिया ब कायसा एडभाइजर चुमुनिनि कायसा दुगानो रेवे अमाहाय लिकंनानि नां अ बिसिङो तामो कटर तं तामो स्केम कटर तं अब बेलाइन रमनानि नाङो रमजाकनानि नाङो अब नेता कटर फनंथों कटर अफिसार फनंथों केबनो फ्योगिया अमायकेनो बुबाग्रानि जे कक आवाय जागै तंमानि कक साइ तंमानि अबनो रोगसावैनो एमएलए रंजित देबबर्मा बेलायनो रिएक्शन दिखा एडिसि हापां हायकबे एडिसि जे एडमिनिस्ट्रेटिव जे ताबुक जे जब नाय तंमानि सुदो अबसिमिया ड्राइवर जब ना थानो टीचार ना थानो इंजिनियर ना थानो अब्रो जतो तरन्त उंनानि तै जे अ ताबुक साब जिडिअ प्रिन्सिपाल अफिसार नि जे जब नाय तंमानि अबनो कैंसिल खायै कटाल कमिटि सनामै कटाल एग्जाम नानानै अबनो कक कसारखा एमएलए रंजित देबबर्मा फियाबा कायसा कक अ जागानो साजाक अ जागानो बेलाय क्लियर का साजाक तामनि हिंकाय एमएलए रंजित नि कक बताबो अबनो नायो ओ कमिटिनो दाति चेंज खायै दाता मोहनो एरेस्ट खायै बनो सोंनानि नाङो तामनि हिंकाय कायसा टॉप सीक्रेट कायसा टॉप अब सिक्युरिटी जुनो सितनो नाङो क्वेश्चन रखनो तामनि बगै ब कमिटिनो सोङै ब्रक नि जे कमिटि तंमानिनो कक सोंयावै ब तामनि बगै आगरतला अमहाय कायसा जागा तुबै जेरस दुगानो रहनानि नां अबनो सोंमुं आसायजाक नुगैमानाय जरानि न्यूज नि बखाक्ति बुसकाङो अबनि अपडेट तामो पार्टी मुं साबो तं साबो लिंगं तं बुसुक बाय फालजागै तं तामो स्केम अ तलावो जारों बुफां जारों साका कुसु तामो तं अब नुगैमानाय नायतंदि जरा न्यूज फेबा ताबो किसान रक नायनायग्रेदि एमएलए रंजित देबबर्मा तामो साका चिनि जरा न्यूज ता न्यूज दारा नाय तंनाय आं पयग्लानो बरनो खाका हाम ताय फुंखो जोंनि हामबाया फारो ककंखा स्राय बुबाग्रा साका जे अरो साबजेडिअ अफिसार तायनि डेपुटी पिउ जेतलांनान हिमानि अ स्केमो जारा कुबुलजाक तंगो बरनो जे साखायफोन एरेस्ट मा खलायनाय चाकरिनि नरि दिनाय एवं बरनो जेल दानाय हिने बिनि वॉइस मेसेज तंगो एवं आबो तिप्रने गोबां मीडिया वो बा प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो फाइया ताबो आनि ककंखा आं खाय स्राय जे रिक्रुटमेंट बोर्ड नि जे चेयरमैन मिस्टर डाटा मोहन जमातिया कायसा गवर्नमेंट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अब जेता ल कारो तंगना नांगो सिक्युरिटी जुनो तंगनानि नांगो बो बाहायके ऑल द टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट न बिनि नगो तुबि फाइया एवं के बनो तनियावै बतामो खाये कायसा एडभाइजर चमनिनि जेरस खायने दुकानदार न नाहारै ब मन जेरस खायने नि दिखा अब ते कायसा ककंखा जे ब ओ द टॉप सीक्रेट जे गवर्नमेंट जे डॉक्यूमेंट्स तुमनि म ब सिउनो जाजानखा सीएम न जाजानखा एवं बोर्ड नि 5 जन मेंबर ते बाकी 4 जन न बजानो गय दत्तु बुखा अमो कायसा जेसफानो साइमानो जत बन रायदा तंगो गवर्नमेंट कोनो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निजिनि नगतो बुइ माया ब जस्टिस पनंथुन ब टीसीएस ऑफिसर पनंथुन आईएएस ऑफिसर पनंथुन को एखाय नांखाय बिनि जूनियर ऑफिसर बिन नग थाङै अबन को खायो किंतु कोनो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स न अब तुइमिया केते कायसा कक खामो जे निने एग्जाम सुंयाखो नों एन्सार किले बाके स्लामखाबा स्लामी माया आर स्लामैबो तंखांखाय निने एडिसि टीटी एडिसि इनको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गोबां मा जेरक्स मेशिन तंगो निने उपस्थिति आपने जेरक्स खाइदि दि निने जे बोर्ड नि जे ताइ चाइजना मेंबर बन उपस्थिति नङाबो जेरक्स खाइदि खामबन्दी खाइदि तारपर लक आरो तनिते सिक्युरिटी जुनो न दाइकाब दि तामनि कारणे नों आपनले अर इनको तुइ फैका निश्चय आपन कोनो रहस्य तंगनाय अबनि कोनो रहस्य तंग अबन बागिन आनि ककाय सराय ताबुक तो मिया पुलिस बो परिष्कार साका जे रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन डाटा मोहन जमातिया बन जेरस खाइतिनि माध्यमे ओ स्वयं साहानि याक्तिका फासुं खाने के ताबु और मेन तो डाटा मोहन जमातिया बो गवर्नमेंट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बि नगो तुमान आनि कंका फर्स्ट टाइम बिन मुंगे एफआईआर खाइना नांगो एवं ताइ बन एरेस्ट खाइनानि नांगो कक्सिंगनानि बागै सुस्थ तदन्तनि बागै ताइ एडिसि टीटी एडिसि अथॉरिटी
o je scam mani saima mani pore press meet khainani sikang boro om bisoyno salaikia bahike among ko phasungkha recruitment board ni chairman Mr. Data Mohan Jamate nichoi saka CM na siuno sakana তারপরে ব তাঙ্গই ডাটা মোহন জমাতিয়ানো বিনি দায়িত্ব হইতে বন নরি জায়গা বা সাসপেনশন খাইজে গিয়া তাঙ্গই বন ল অ্যাডভাইজার হিসাব তাবু পণ্য তনিখো অবসানি কোয়েশন যেখানে বুবাগেরা দিক নির্দেশনা রেখা চিকন হইতে কত যেসব ফানংঠুন ব চাকরি খানে ফানংঠুন নেতা ফানংঠুন যে MLA ফানংঠুন MDC ফান EM ফানংঠুন যে দিনক অর কবুলজাক নাই বনন ইয়াপ্রি কারাখারম না এবং বন শাস্তি রিনান কেকাই তিনি বুবাগেরা যে কক সাবানি তিনি 48 ঘন্টা লাই থাকা তিনি তাঙ্গি একশন তাবসো পর্যন্ত কারণ তাম আনি কক অরসে কারণ তাঙ্গি তিনি পয়েন্ট একশন ইয়াকম অমনসে আং সিংনান মুসুঙ্গু তাই বরম গনাং ডাটা মোহন জমাতিয়া রিক্রুটমেন্ট বোর্ড नि চেয়ারম্যান ngui বিনি কাইসা বরম তুই বর লগে লগে ন যেহেতু ম স্কেম মুখা বিনি ইয়াটিনো মংখা ব রিজিগনেশন নান তংমানি ব তিনি পয়েন্ট রিঅ্যাকশন নিয়া অমন তুই বিন কোন রিঅ্যাকশন করি গাই সুতরাং অমন তুই ব্লাই খা ক কতর আসাই টংখা ম ত্রিপুরা মথানি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎনি কক টংগর কারণ ওর 27700 বড় और एप्लाई खाइका हिना खानामानी मते बेंगलुरु नि फाइका दिल्ली नि फाइका गुवाहाटी नि फाइका शिलं नि फाइका आइजल नि फाइका गोबां बरक बायरे नि प्लेन टिकेट तानि फाइका ताइ कासे ककंखा साउथ नि जरा परीक्षातिना नॉर्थ रिका नॉर्थ नि परीक्षातिना साउथ रिका कारण तामो और जरा रिना जत त सचल्या करि रग अंशनि बर कष्ट खाइ रिमानि तंगनान जागा करि आनो गोबां बर फोन खाइका सार जों कष्ट खाइ होटेल मा दङ बुनि नक बाराबो याखं रमि मा दङैखा आनो परीक्षा दफान तंदी हने गाकाय आसे निनी 24 आवर्स ने आगे या तेबो कम जरावो से नमन कैंसिल खाइरिका जारा जे समस्त करिरो रां हजार हजार खरच खाइ फैनाय लाख लाख खरच खाइ फैनाय बरंनि बागले नों टिटि एडिसि बरंनि कोन बागे अ खरच पत्रनि बागे नों थाइसा कपिन को साया तांगि साया अमो सराय सराय खाइनानि दरकार टिटि एडिसि अथॉरिटी सबते कैसे संनुखा मिया TPADC नि CM पूर्णचंद्र जमातियानि स्टेटमेंट क्लियर न साइट अंखा जे एप्लिकेंट स्टूडेंट रो हाइना हाइ परीक्षा नन बगे प्रस्तुति तंगे जों ट्रांसपेरेंसी खलाय कोनो केलेंकारी करि खाय गाहाम खायनो तोसे एग्जाम नाथिनाय फियाबा आस केलेंकारी खलाय स्कैम चलित अंखा जे रिक्रुटमेंट कमिटी वो जे साबो साबो तंग अ जागा बुमुं आबो ताबो क्लियर का बसायाखो ताइ आबोनो कारि बाहायनो जे स्कैम चलित माने जे अ जॉब ना थाना 110 टा पोस्ट नि अ जॉब ना थाना आ जागाव तमुनो तावसा परीक्षा नानान बागसि बस हाकलै दं फियाबा उ कमिटिनो बातिल खायनानि अ कमिटिनो न तनो तावसा परीक्षा नानानसि बस खाय दं बिउ अबनो न बाहायनो बबो टोटली चेंज द खायना नांग अ कमिटिनो ना बमहाय अ कमिटी नि हेड से अ केलेंकेरियो जड़ित फार्स्ट থেকে बिन मुंसे एफआईआर खायना नांगौ बातिल तो अनेक आगे खायनानि दरकार दरकार जे मात्र साइमा मान लगेनो अ रिक्रुटमेंट बोर्ड न बातिल खायनानि दरकार आबनि दायित्व का सीओ त सीएम नि दायित्व तांगि बर खाया एवं बिन मुंगि तांगि एरे तिनिबो एफआईआर खायजायाको नो अन बरन मुंगै इनको एफआईआर खायजा से जे फार्स्ट खायनाय जे बर गवर्नमेंट एकदम मुंको नि डॉक्यूमेंट्स न सेक्टअप सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स न तुबि नगो तुइ फायजा नबिन मुंगै तांगि तिनि पॉइंट एफआईआर खाया तांबिन तो से एग्जाम नानानसि प्रस्तुति बो तांगि एग्जाम नाने कोन मते गय माया म एग्जाम प्रथम अ बोर्ड न बातिल मा खलायनाय तारपर अर जे केलेंकेरि तंनाय बरन पुलिस बाय अरेस्ट खलाय बरन तजन्तबो मुखामुखि मा खायना आइननि मुखामुखि मा खायनाय बरन बिंग बरननि बागै जे नांगमनि दिनको अब मा खलायनाय माने रायदातै बरन पुलिस नि मुखामुखि मा खायनाय एवं बरन अरेस्ट खायै बरन ताबुंग न अबनि तजन्तन सुस्त बागै को खायना नांनाय ते कायसा ककंखा और तो बतुबुई फाइका डॉक्यूमेंट्स मिस्टर डाटा मोहन जमातिया वो एडीसी अथॉरिटी सामने जानखा और टॉप सेक्रेट जे डॉक्यूमेंट्स भी नगो तुमानी वो सीएम न जानखा सीओ न जानखा बा बिनि बुट नि मेमन न जानखा वो जानो गे तुबुई तंखा गे काई दातिसि बन को खायना नांग तंखा अरेस्ट खायना नांग तंखा तांगि ले तंखा एडीसी अथॉरिटी आन कखे मोसे बनो दें को नांनाय अ बुट बाय कुन मते नेक्स्ट परीक्षा मुइ मैया मोबाइल जुदिं खाका अमति नमते स्कैम मुंगनाय पासारुंनाय अमा एकदम कुबिक एवं लोकुरग अमन खादुलाय तंनायखा जे मन तनिले ताय अर परीक्षा सुस्त भाबे उंगि मैया आन नायो जे अबुट न तिनिनि बिसिंग न मन बातिल खायनानथुन एवं डाटा मोहन जमातेन मुंगै एफआईआर ताबुन खायनानथुन
sir omahai je kaisa top secret kaisa data omahai no kaisa advisor hai sumuni omahai jeros dugan ro khlajari tongmani asuk omahai security kri khlai phiaba je jeros khaijai tongmani omahai je totally sungwan sui nai kengka obo totally scam no kari bahai no lakh lakh rang mari bai obo phaljagi to tongkhana ba data mohori ungkola tai borok to tongkhana a busarom thano tai a kotor do manjono bomahai wanso gopo moto nang sudu answer key ni inko answer key se nang mo phasung ra ko mo social media wo judi viral lung ya kai ba awayung yang ke to mo to saimangla kamo ni je question paper je omti khaye phaljagya ba ungya lokorong ni thani soguya top secret ba be khaye abun le tam guarantee tongba question bu khana ka abuni bage kaham tojontoni bage no to tabuk data mohon jomatene recruitment bun bun non nango bubut na singko batil khana nango ar omti je top secret documents abo kono moteka kono kon dugano nini adc ro tcs officer tongo is officer tongo kebang ma nini kerani tongo borona khale nang puitu salia recruitment bun puitu salia nango dugandar kaise xerox advisor somune dugandar khan nang bisas kai khai tang uddesho tamaba nang je samane or ang no প্রশ্ন তংখাবলে ইকা মতো বিবন বরং জাগো রাং বাই পাই ছগই মান জাগলো ন তো মো বাইরে লুংবলে রাং বাই পাই ও দুগান যে ইনকো মনে পরে কো জেরক্স খাইনাই ব ফাইল রাখে তো মো ছগই গেলা খামু ব মাংনা তো রিয়াবলে কে রাং বাই ফালমানি পরে ন বরং জাগো ছগমেন পরে তো সোশ্যাল মিডিয়া ফাইছিবো মো গাই তিনি অমন নাইখা চিনি সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ব নাইখা যে মো সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মান মো ঠিক দতং রিক্রুটমেন্ট বুট ন বনুই না হাকা নুর না হামার পরে অমো বাই বিন এনসার কি আব ঠিক দতং যে পাবলিশ না বা কাপ জন ঠিক তং কে অব সাইমা মানি পরে ও তাঙ্গই বন যে তিনি রিক্রুটমেন্ট বুট ন বাতিল খাইয়াকো বা তাঙ্গই বনি মুঙ্গে তিনি কেস এফআইআর খাইয়াকো অব তাবু সিএম নি থানে লোকরক সাইমান মুসুং জাগো এবং जोंबो दायित्वशील एमएलए खरचा अंगै जनप्रतिनिधि गसे मो साइमाना मुसुंगो तांगे मो हुइतो निजाखा तामो तंगर साब साब जरित तंग मो एकरेगे तिखलेन नांगो बुबागरान बो दिग निर्देशन तंगो बुबागरा जे सानन नांगो साइरिका ताबो खालायनानि दायित्व खा सीएम ताइ सिउनि दायित्व बरकांगि खाया लोकनि प्रश्न अब सबता कैसा सुमों एडीसी हापान तिप्रा मथन बखाख्रि खाजाकनि यागुलो जे मानसा जे तिप्रा सरकनो हामग्रायगन बागैनो जब अमहाय सेबुग्रो दलां तंमनि जागाव अबनि सकां बाहायनो जों नुखा टीचारनि रिक्रुटमेंट खायदानोबो केलेंकारि हाय बिसा कक बांलायमनि ड्राइवर ना थानो इंजिनियरिंग अमहाय ना ब्रुम 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 से अमहाय नै दङ यां बाबायसाव जों नासिं नायखनका ग्रेड तिरपालेन सांगै आलादा स्टेट सांलाय दङ तिप्रासान खाय दङ फियाबा अब एडीसी हापां बा तिप्रासाननि कायसे फेलुर हाय ट्रांसपेरेंसी करी हाय लोकरा पयतो साय हाय ओ जराव नों टोटली मिलुमिता म कखसा नों सुन बाहाय का तंना आं सानाय ओ रिक्रुटमेंट बोर्ड नि अंदर जतो साख्रि तलां जाखा से निनि एडुकेशन नि फनंटन एग्रीकल्चर नि फनंटन इंजिनियर फनंटन अबनो टोटली आम जंगना नंटन तजंत खायना नंटन अमतै उडां खाय स्कैम जे ओ बोर्ड नि अंदर न ताबुक जुदि ओ सब्जेक्ट ऑफिसर तारपरे एखाने डेपुटी पिउन तलांगै वो जुदि अमतिखेनो जेरक्स दुकान तिं टंका आ परीक्षारनि प्रश्न बमतिके थांगिया एन्सार की बमतिके थांगिया आबने तम ग्यारेंटी तंबा के आबुनि बागिन अब बोर्डनि अंडर डाटा मोहननि नेतृत्वे चेयरमैन छिबो जे समस्त साख्रि रिक्रुट नखा टीटीएडीसीओ अबनो तजंत खायना नुंथुन एवं काहामका यापरि कराक जुदि रमना निकाय एवं टीटीएडीसी नि अथॉरिटी और कबुलजाक क्रय कतिपय बरक सहर कबुलजाक अबनो जुदि लोकनि बुसकांगो सराय सरायकाय रिनानि हिंगांकाय ओ जे ओ बोर्डनि अंडर ताबसो पइन्ट साख्रि तलांजाक मानि एवं एडभार्टाइजमेंट छारा गोबां माता आरो साख्रि तलांखाय टीटीएडीसीओ ड्राइवर रखिन्दि पियन रखनि गोबां माता तलां मानि कक दंगो एवं एकटा एलाकानि बरंनो सिमि तलांगो हिनिबो त कक साइतंग मानि अमरंनबो तजंत खायना नुंथुन अबां तजंत खायनानि बागै दाबि जानांगौ।